kita akan cakap tentang dua produk. Satu ialah Atomy Disinfecting Wipes dan lagi satu Atomy Hand Sanitizer. Kita mula dengan Atomy Disinfecting Wipes. Bila kita tengok di sekeliling kita dengan mata kasar, kita tidak dapat nampak sebenarnya ada banyak kuman-kuman, ada virus, ada bakteria di sekeliling kita tanpa kita sedari. Bukan saja dia berterbangan di sekeliling kita, dia pun jatuh ke mana-mana permukaan yang kita sentuh. Apalagi kalau telefon pintar kita, kebanyakan kali ya, bila kita dengar telefon, setengah orang suka simpan itu telefon sangat dekat telinga dia. So, sampai tersentuh dia punya muka. So, sebenarnya telefon pintar kita, dia mengandungi banyak, lebih kurang 20,000 kuman setiap inci persegi. Dan kuman-kuman yang terlekat pada telefon pintar kita lebih kotor daripada tandas awam dan tapak kasut kita. So, apakah bezanya di antara tisu lap biasa dan tisu pembasmi kuman Atomy? Mari kita tengok ya. Pertama sekali ya, kalau kita guna tisu tisu lap biasa untuk lap permukaan yang kotor, kita hanya dapat membuang kotoran dan bahan organik saja. That means di permukaan saja. Tetapi bila kita guna tisu lap pembasmi kuman, dia dapat bukan saja membuang kotoran, tetapi untuk membunuh virus dan bakteria. Dan apakah ciri-ciri utama pembasmi kuman Atomy, the Atomy Disinfecting Wipes? Dia dapat membunuh 99.99 kuman dan virus dengan berkesan. Dan kedua, dia bebas daripada toksik. Itu yang kita sangat inginkan. Dan juga formula kita ialah tanpa alkohol. Oleh itu, dia tidak akan mengeringkan kita punya kulit dan juga tidak akan menghasilkan keradangan atau apa-apa alergi. Dan juga dia memberi perlindungan yang tahan lama. Mari kita tengok ujian-ujian yang telah dibuat pada disinfecting wipes ini. Sebelum itu, kita tengok kepada bahan-bahan yang terkandung di dalam disinfecting wipes ini. Dia mengandungi ekstrak daun melaleuca, ekstrak daun camellia, dan juga mengandungi gluconat cohexidina. Dan ujian Makman menunjukkan bahawa disinfecting wipes ini dia tidak mengandungi toksik dan tidak merosakkan kita punya kulit. Dan ini ialah ujian yang pertama yang apa mereka buat ialah di sini kita boleh nampak ialah satu piring bakteria. Tetapi bila tangan kita sudah dilap dengan Atomy Disinfecting Wipes, kita sentuh piring itu, kita boleh tengok tiada bakteria yang akan bertumbuh di situ. Dan ujian yang kedua menunjukkan bahawa bila sebelum larutan ini ditambah dengan apa-apa, kita tengok ada banyak kuman-kuman yang sangat aktif. Tetapi kita masukkan itu tisu lap biasa, itu kuman ada kurang tetapi dia masih aktif. Tetapi apabila Atomy Disinfecting Wipes dimasukkan ke dalamnya, itu kuman-kuman tidak aktif lagi. Ini ialah apabila kita tengok di bawah mikroskop. Tetapi dengan mata kasar sendiri, adakah ini benar atau tidak? Lagi satu ujian telah dibuat. Ini ialah satu piring bakteria, tetapi sebaik saja Atomy Disinfecting Wipes diletakkan ke dalamnya, tengok bakteria akan tumbuh jauh daripada tisu itu. Kita juga ada ujian yang dibuat di makmal untuk mencari keberkesanannya, dan ini ialah keputusannya
dia menunjukkan bahawa Atomy Disinfecting Wipes betul-betul berkesan untuk membunuh kuman. Dan juga disebabkan teknologi yang canggih, dia dapat buat disinfecting wipes ini, dia dapat membunuh pelbagai jenis bakteria, virus, kulat dan yeast. Tetapi pada masa yang sama, dia tidak akan merensakan kita punya kulit, kita tidak akan kasih alergik dan baunya tidak berbau kuat. Dan kalau kita lap permukaan mana-mana barang-barang yang kita sangat sayangi, dia tidak akan menghakis permukaan barang-barang yang kita sayangi. So ini ialah kebaikannya. Dan kebanyakan kali bila kita nak guna disinfecting wipes, kita akan guna tangan kita untuk ambil itu tisu keluar daripada dia punya paket. So kalau tisu itu mengandungi bahan-bahan yang tidak bagus, tangan kita walaupun sekejap saja bila kita guna untuk lap, tangan kita pun akan kenalah semua itu alergi dan kerensaan. Tetapi mereka sudah buat ujian dan mereka dapati selepas kulit kita tersentuh dengan disinfecting wipes ini, dia tidak akan mengeringkan kulit kita atau menjadikan kerensaan pada kulit kita. Di sini dia kata dia sudah dermatologically tested. So that's why sangat selamat dan sangat aman untuk digunakan. So Atomy Disinfecting Wipes ini dia datang dalam 8 pack. 8 pack harganya RM93 saja. So dia ada 5,000 PV. So ini ialah kelebihan. Ya, lagi satu kelebihan Atomy Disinfecting Wipes kita ialah kebanyakan kali itu tisu lap yang kita beli yang murah-murah punya, dia cepat kering. Dia cepat kering, lepas tu dia tidak efektif lagi. Tetapi dengan disinfecting wipes Atomy, walaupun dia sudah kering, dia masih berkesan untuk lap mana-mana permukaan yang kita ingin basmikan kuman. Tengok masa COVID, kita sangat takut permukaan yang kita sentuh, tempat duduk kita, kita pun selalu nak spray dengan sanitizer. Tapi sekarang tak perlu angkat itu botol-botol yang berat-berat dalam beg kita dan pergi picit-picit untuk spray sini, spray sana. Kita hanya guna ini disinfecting wipes, dia sudah boleh bunuh itu kuman-kuman di mana-mana permukaan yang kita nak bebas daripada kuman. Okay. Produk yang kedua yang kita akan cakap ialah tentang hand sanitizer. Sekarang walaupun COVID, syarat-syarat COVID sudah macam relax sikit. So banyak orang pun macam tidak berapa peduli kepada pakai mask atau guna hand sanitizer. Tetapi hand sanitizer sebenarnya masih penting juga. So that's why banyak orang semasa COVID semua orang pun beli hand sanitizer jenama Dettol. So jenama Dettol walaupun dia berkesan, nombor satu dia punya bau sangat kuat dan kedua dia punya hand sanitizer kebanyakan orang mereka lepas guna mereka dapati dia punya tangan kulit di tangannya sama ada kering-kering atau pecah-pecah. So mereka nak cari satu hand sanitizer yang kurang kuat. Tapi kalau kurang kuat pun takut dia tidak berkesan. Tetapi mari kita tengok hand sanitizer Atomy Share screen. Keunikan hand sanitizer Atomy ialah nombor satu, dia boleh membunuh kuman di sini dia tunjuk. Dia boleh membunuh kuman 99.99% dan juga dia mengandungi vitamin E yang ditambahkan untuk melembabkan kulit kita
supaya kulit kita tidak kering. Dan hand sanitizer Atomy tidak mengandungi SLS, parabens, silikon atau parafin. Dan juga dia mengandungi, dia mematuhi itu piawaian GMP dan dia berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Nah, lagi satu ciri tentang hand sanitizer kita ialah ini. Dia mengandungi pentavitin. Pentavitin ini dia akan menjadikan ditambahkan untuk memastikan produk itu dia akan kelembapannya akan berterusan lebih lama. Okay. For example, di sini dia ada tunjuk satu ujian yang telah dibuat. Ini ialah apabila pentavitin tidak ditambah kepada bahan itu. So that's why boleh nampak bahawa kulitnya jauh lebih kering. Tetapi dengan 1% pentavitin ditambah, kulit itu nampak lembap. So that's why hand sanitizer kita sangat berkesan, but yet at the same time dia, in bahasa English kita kata gentle to the hands. Hand sanitizer kita mempunyai dua saiz. Satu saiz ialah 500 ml, harganya RM70 untuk dua, dan lagi satu set ialah RM28 untuk 50 ml, tetapi ada 5 botol di sini. So botolnya kecil-kecil sahaja, seperti ini. Ya, boleh bawa di dalam kita punya bag, ya. Dan kelebihan hand sanitizer Atomy ialah bukan saja dia mengandungi vitamin E lepas guna. Nombor satu, saya sendiri dapati kulit saya tidak kering. Dan kedua, hand sanitizer kita begitu selamat sehingga kita boleh sapu hingga ke seluruh lengan kita. So kebanyakan hand sanitizer kita hanya boleh sapu di tangan saja, tetapi ini kita boleh sapu hingga ke lengan kita. Ya, saya ada satu member, dia kena pergi ke tempat yang hotspot di mana COVID merebak dengan sangat luas. So sangat berbahaya untuk dia. Dia kena bekerja di kawasan-kawasan itu. Oleh itu, dia bukan saja simpan pada dia punya tangan, lengan, dia simpan pada dekat hidung dia juga, kerana dia sangat takut itu virus dia akan dijangkiti dengan itu virus. Walaupun dia pakai mask pun tidak garanti bahawa dia begitu selamat. So selama ini bila dia sapu di bahagian dekat hidung dia tidak bakar, tidak rasa bakar ke apa ke. So ini menunjukkan bahawa ini sangat bagus. So terutama sekali kalau kita ada kanak-kanak kecil, so kita punya hand sanitizer sangat selamat untuk digunakan untuk kanak-kanak kecil, untuk orang tua. Itu pun sangat penting kerana kulit mereka sangat halus, sangat lembut, ya. So kesian kan kalau kanak-kanak kita guna itu hand sanitizer, kita nak hand sanitizer yang efektif, tetapi akhirnya itu hand sanitizer bakar kulit dia atau kasih kulit dia kasar, tetapi ini tidaklah. So ini ialah kelebihan kedua-dua kita punya produk hari ini. So ini saja dari saya. Siapa ada soalan atau pengalaman nak share tentang kita punya hand sanitizer atau itu disinfecting wipes? Helen, did you say that last time you were working for a pharmaceutical company and you've tried all sorts of hand sanitizers before? Yeah, Surya. Yes. And you like to just share the difference between the hand sanitizers that you have tested on yourself and Atomy's one? Actually, I was nurse, so I worked in the biggest hospital in Korea, and ICU, MICU. That time I have to apply hand sanitizer many times every day.
one patient, I have to apply sanitizer. One person, I have to apply sanitizer. So every day, over 10 times, I apply sanitizer. So if it sanitizer very stimulate my hand, and my hand turn into redness, very uncomfortable to me. And not only 3M hand sanitizer, but also I have been apply so many kind of sanitizer, over 10 kind of many of them very sticky, and apply sanitizer again and again, I feel my hand very heavy. Accumulate sanitizer, I feel. So very heavy and very feel coating too much. But Atomy sanitizer made in Malaysia, very light. Observe very well and feel very fresh and very light, and not feel coating, not feel heavy, even though I apply so many times. And my hands never feel stimulate. Very comfortable, very suitable, smooth. And my hands not redness, not itchy. Yeah, not wait a minute. Stinky. Very comfortable. Yeah. Thanks, Helen, for sharing your experience. Esther, kamu faham tak apa yang Helen cakap tadi? Ada mana yang kamu tidak berapa faham? Saya paham, Pet. Paham. Paham, okay. Yeah. And I like, Malaysia don't have spray type sanitizer, right? I see. Korea have spray type sanitizer. Really good. I spray all my clothes after work, come in my house, all spray my clothes. Yeah, really good. Sini tiada kah, Pet? The liquid tiada, belum ada. Very Spray strict. tiada. Yeah. Then we no choice but to stick to our Dettol lah. The gel type ni. Liquid type don't have. No, Helen mentioned just now spray type, that one. We don't have it. I'm still obsessed with that. Spray, shoes, shirt, bag. Not yet. Atomy sanitizer from natural corn, So even though alcohol really safe, corn alcohol 100% natural alcohol, Atomy sanitizer, very safe. Ellen, why here don't have? Spray type? Yep. Actually, I don't know, because sanitizer made Malaysia. I think Malaysia headquarters think Malaysian not many buy the spray type. That's why I think only launch in Korea. But many people insist to sell the spray type
then maybe Malaysia headquarters also concerned about it. Yeah, Loida, you get more petitions and send to Atomy Malaysia. Then we might be able to get it into our country. Yeah. Me also, I will ask to Malaysia headquarters employee. So now, the other day, what I bought that fake cleansing. Cleansing wipes is different Oh, from. so that one is different from this one. Yeah. The cleansing wipes, you can use it in your mouth, you know, on your face. This disinfecting wipes is more for surfaces. Oh. Oh, because I like that one. That thing. That cleansing one. Oh. Yeah. Okay. Anybody to share? Okay, thank you. We can finish. Okay, thank you for coming, everybody. Okay, Yeah. see Thanks you for next joining us. Monday. See you. Good night. Bye. Bye.